पागल इंसान है तो नाशुक्रा इंसान है। एग्जैक्टली वो लैंग्वेजेस जो आम दो लोग कभी इस्तेमाल करते हैं। जरा ये सुनिएगा रात को हुआ क्या है। असल में रात को ईरान ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद सारे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। उन्होंने लॉन्चर्स में मिसाइल अपने डिप्लॉय किए हुए थे और उन्होंने पैगाम दिया है अमेरिका को, कहा सारे मुज़ाकरात तमाम चीजें खत्म है आज के बाद, और कहा कि एक भी अटैक हुआ ना अब बैरूत पर तो उसके बाद इजराइल के तमाम शहरों को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका के अड्डों को उड़ा दिया जाएगा, गल्फ को उड़ा दिया जाएगा और फिर किसी को रियायत नहीं, बख्शिश कोई नहीं दी जाएगी। और हाँ, अब सीज फायर एंड होगा, यानी अब ये नहीं है कि मुज़ाकरात मुअत्तल, अब सीज फायर खत्म होगा, फिर हमारी तरफ से हमले होंगे, ये तमाम चीजें। जब ट्रम्प को ये बात पता चली उसके बाद पहले तो तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। ट्रम्प को ये बात पता चली, उसने कोई ईरान से बात नहीं की। पाकिस्तान सजाई सी बात उनका रहा, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ईरान से बात की, भाई आपने क्यों काम किया। उन्होंने बताया देखिए इसराइल, आपने हमसे मुआहदे की बात की तो इसराइल ने काम किया। फौरी तौर पर पाकिस्तान ने आगाह किया कि भाई ये सारा मामला हम चाहते हैं मामला बैठकर अच्छे तरीके से हल हो। उन्होंने कहा जी नहीं, हल नहीं होंगे, अब इसराइल ने लेबनान में खिलाफ वर्जी की, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ट्रम्प को ये बात पता चली उसने फोन घुमाया नेतन्याहू को। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या। नेतन्याहू को उसने फोन घुमाया और नेतन्याहू ने फोन के बाद क्या कहा, जरा सुनिए। पहले कहता है कि मेरी बात हुई है ट्रम्प से, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हुई है, और मैंने उसको कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो मैं उड़ा दूंगा बैरूत और दीगर शहरों को। अब ये जब बात हुई तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया। जो फिर ट्रम्प ने बराक रेविड को कहा, सारी बातें उसने लीक करवा दी। बराक रेविड ने आया, आपको पता वो है इजरायली सहाफी, लेकिन ट्रम्प असल में तपा हुआ था क्योंकि मार्केट गिर रही थी, तेल की कीमतें गिर रही थी, यानी जो ट्रम्प बड़ा खुश था, लेकिन इसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी। उसने सारी खबर बता दी। ट्रम्प ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि मैंने तुझसे ज्यादा पागल, बेशरम और घटिया इंसान नहीं देखा। माँ बहन की गालियां भी थी, ये भी रिपोर्ट हुआ। और कहा कि तुझसे ज्यादा पागल और जुनूनी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैं हूं जो तेरी चमड़ी बचा रहा है, मैं हूं, वरना आज तू जेल में सड़ा होता। और यही वो तेरे करतूत है कि जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड इजराइल से नफरत करता है, पूरा वर्ल्ड तुझसे नफरत करता है। तुझे मैंने मना किया था कि तुमने अटैक नहीं करना लेबनान पर, आज तुम्हारी वजह से ईरान सीज फायर खत्म करने जा रहा है और अब उसने जब हिट किया तो तू अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये मैं हूं जो जिसने आज इसराइल को बचाया हुआ है, ये मैं हूं जिसने आज तुम्हें बचाया हुआ है, वरना पूरी दुनिया में तुझे नफरत की निगाह से जो देखा जाता तू जेल में सड़ा होता बैठकर। और यही तेरी औकात थी, यही तमाम सूरत हाल में तुम्हारा किरदार था। ये अमेरिका की तारीख की बदतरीन कालों में से एक काल है कि ट्रम्प ने नेतन्याहू की इतने बेइज्जती की है, ये झाड़ नहीं फिरे। उसको पहले माँ बहन की गालियां दी है और कहा, अब यानी उसने जो वर्ड गालियों वाला इस्तेमाल किया वो यहाँ बता नहीं सकते, लेकिन ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने तुझे जेल जाने से बचाया। ट्रम्प ने कहा मैं ना होता ना तो ये इंसान फरामोश इंसान है। अगर तुमने कहा कि उसके साथ धमकी दी कि अब तुमने लेबनान में बमबारी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर इसराइल दुनिया में तन्हा हो जाएगा। उसने कहा एक तुमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हो आम लोगों की। ट्रम्प ने कहा कि यही वो वजह है कि आज पूरा वर्ल्ड इसराइल से तुमसे नफरत कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रम्प ने सारी चीजें लीक करवा दी। देखिए जब ये ज़हन में रखिएगा ये ट्रम्प की मर्जी के बगैर लीक नहीं हो सकती। वो खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बाराक रेविड से ये तमाम चीजें क्लियर करवाई। अब एक बात क्लियर हो गई है इसमें, अमेरिका डरा हुआ है ईरान के मिसाइलों से। ये बात 100% है। अमेरिका डरा हुआ है, उसकी चमड़ी वाकई उधेड़ी जा रही है ईरान की जानिब से, हालात खराब है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में इस वक्त आया हुआ है। देखिए उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ मामला कितने ज्यादा खराब है, ईरान के मिसाइल आगे हम बचा नहीं पाएंगे। अब जब ये सूरत हाल हुई सीज फायर की तो गल्फ कंट्रीज ने ट्रम्प से राब्ता किया, ये क्या मजाक है। जाहिर सी बात है वो ट्रम्प को कह रहे तुमने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने,
تو جب ایسی صورتحال ہے, امریکہ کی تباہی ہے, نیوی کی تباہی ہے, تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایران اٹیک کرے گا تم سب کو گھیڑ دیے جائیں گے. تب ڈونلڈ ٹرمپ کو تب یہ چڑھی تھی کہ مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہے اور تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب ہے, تمام چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. جب یہ سینیریو ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹرمپ اس وقت بے چین ہے, اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے, چیزیں ٹھیک فٹ نہیں بیٹھ رہی, حالات خراب ہے. یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کے لیے سوٹ نہیں کر رہی. تو اوپر سے آپ دیکھیں ایران نے وہ یعنی پوری طرح اپنے میزائل کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا اب نہیں چھوڑنا. اب آپ یہ سوچیں نا کہ اسرائیل نے لبنان کے علاقے فتح کر لی ہے, تو جب آپ یہ کریں گے, حرکتیں کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ ہاں جی آج آپ کر لو, کیا بات ہے, بہت اچھی بات. اگلے آپ کو سانس بھی نہیں لینے دیں گے. تو آپ کسی غلط فہمی میں اگر جی رہے ہیں نا تو باہر آ جائے اس غلط فہمی سے. یہ نہیں ہونے والا, یہ کسی صورت نہیں ہونے والا. کسی غلط فہمی میں نہ جینا کہ ایسا معاملہ ہوگا اور ایسی صورتحال سامنے آئے گی. بہرحال امریکہ کے لیے ایک چیز تو بہت زیادہ تباکن ہو گئی اب, اور وہ اس پورے کے پورے کھیل میں اب اپنے آپ کو بالکل تنہا سمجھ رہا ہے. دیکھیں پوری دنیا میں ان کی ریپوٹیشن داؤ پر لگ گئی ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ ریپوٹیشن آپ کی داؤ پر لگی ہے. فرانس سے لے کر یورپ سے لے کر تمام ممالک نے امریکہ کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس پوری لڑائی کے اندر کسی صورت نہیں کھڑے. آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ آپ کی صورتحال کیا ہے؟ کیا آپ اس لڑائی کو جیت پائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات امریکہ کو ظاہر سی بات ہے ہضم نہیں ہو رہی, ان کو غصہ بھی ہے اس بات کا, لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اور دیکھیں ایران کی جنگ ریزیوم ہونے کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کے پلان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. یہ بات آپ سمجھے, ٹرمپ کے پلان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس وقت. یعنی امریکہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ تیل کی قیمتوں کو کیسے مینج کرے. ایکزن موبل نے آلریڈی کہہ دیا $160 بیرل پر تو 2-3 ہفتوں میں قیمتیں جانے والی ہیں. پورا ورلڈ بازار ہے, اور ٹرمپ کو سب سے بڑا خدشہ یہ لگا ہوا ہے کہ اگر ایسی صورتحال رہے گی تو پھر آنے والے وقت میں یہ سارے میرے خلاف ہو جائیں گے. اور یہ پاسبلٹی ہے کہ چائنیز کیمپ میں چلے جائیں, رشین کیمپ میں چلے جائیں. دیکھیں اس وقت سب کو اپنی معیشت بچانی ہے, کوئی یہ ٹرمپ اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں کر رہا. سب کو اپنا بچانا ہے, سب اپنی چمڑی اس وقت بچانے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ان کی پرواہ کیوں کرے گا؟ آپ بتائیں, کیا امریکہ اس صورتحال کے اندر سمجھتا ہے کہ اس کی پرواہ دنیا کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ وہ اصل میں پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور اب ظاہر سی بات ہے امریکہ کی نیوی نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس تیاری کے موڈ میں نہیں ہیں. اوپر سے وہ میزائل پر میزائل مار رہے ہیں, یہ چیزیں